या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। जय माँ शारदा, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज मु आपण स्वागत करुच्ची सूर्यनारायण पंडा एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल परिवार को। आज एक कार्यक्रम माध्यम रे दर्शक बंधु आमे जानिबा को पाइबा जे व्यक्ति विशेष शत्रु पीड़ा रो रक्षा किपरि पाइबो, क्यों क्यों प्रयोग करबा द्वारा व्यक्ति शत्रु पीड़ा रो मुक्ति लाभ करे। कलौ तंत्रीव केवलम, कलिजुगरे तंत्रर प्रभाव अत्यधिक हवा द्वारा, गारेडी मंत्रर प्रभाव अत्यधिक हवा द्वारा व्यक्ति विशेष अन्याय अनीति भीतर को पशि जाउछि, जा फल कि निज कुटुंब व्यक्ति विशेष, निज परिवार व्यक्ति विशेष, निज भाई बाप माँ भौणी पिला माने स्त्री स्वामी प्रत्येक विरुद्ध रे तंत्रर आश्रय नौछि एवं तंत्र माध्यम रे अनेक प्रकार क्षति करने को मध्य पछौ नहीं। तंत्र सृष्टि जतबले हेथिला त्रायते इति तंत्र, मनुष्य को विपद मुखर रक्षा करने शास्त्र ताहा होछि तंत्र। कलिजुगर व्यक्ति विशेष मानक पाखरे जप तप साधना करने को अत्यधिक समय नथिबा सत्वे किंचित परिश्रम द्वारा बा किंचित समय प्रदान द्वारा तर्क भित्तिक ज्ञान प्राप्त हुए, जहाँकि तंत्र माध्यम रे व्यक्ति विशेष शीघ्रातिशीघ्र उपशम लाभ करे। जोपरि भाव में होमियोपैथिक एवं एलोपैथिक मेडिसिन भितर डिफरेंट रही, सेहीपरि भाव में वेदोक्त मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र मध्य पार्थक्य रही। वेदोक्त मंत्र विलंब सिद्धि प्रदान करुवा समय तंत्रोक्त मंत्र शीघ्रातिशीघ्र फल प्रदान करे। तबे दर्शक बंधु, तंत्र माध्यम रही व्यक्ति विशेष अन्यर क्षति करने को केबे भी पछौ नहीं। जदि आपणक उपरे सेहीपरि भाव में कौनसी प्रकार तंत्र प्रभाव पड़ुଥାଏ, तंत्रर कौनसी प्रकार कष्ट आपन को सह्य करने को पड़ुଥାଏ, तेबे ये जो विषय वस्तुटी आम आज आलोचना करबा ताहा प्रयोग करने को चेष्टा करिवे। एवं केबे भी दर्शक बंधु ये प्रयोग कौन व्यक्ति विशेष क्षति निमंते बा निजर स्वार्थ हासिल निमंते आपण करिवे नाही। यदि यह आपण करंती, ये कर्म करने द्वारा जेकोसी अशुभ सृष्टि हम, जेकोसी खराब फल सृष्टि हम, तार भागीदारी आपण हेबे। एवं ये कर्म करने द्वारा यदि आपणकर किछि क्षति हुए, सेथिपाई मध्य आपण दायी। पुस्तक रचित विषय वस्तु आपण निकट में उपस्थापन करबा, तंत्र विषय आपण को जनइबा आमर कर्तव्य, एवं निजे किपरि भाव में उद्धार पाइबे से विषय रे आलोचना करबा नित्यांत आवश्यक। तेबे दर्शक बंधु, प्रथम जदि आपण कौनसी तंत्र प्रभाव रे पड़िछंती तो प्रथमतः आपणकर प्रत्येक कार्य रे विघ्न सृष्टि होथिबो। प्रत्येक कार्य आपण पूर्ण रूपे संपादन करि पारु नथिबे। आपणकर परिश्रम अनुपात रे आपण फल प्राप्ति करि पारु नथिबे। आपणकर मित्र आपणकर शत्रु साजुथिबे। आपणकर प्रत्येक शुभ कर्म रे विघ्न सृष्टि होथिबो। संतान संतति माने वयसाधिक परे मध्य विवाह करि पारु नथिबे। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन रे सुख मध्य हठात
ଅଶୁଭର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବା, ଭାତୃ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟେ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ଘଟଣା ଘଟେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ କୌଣସି ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମିତି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ବେଳହୁଁ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏକ ଅବଦାନ ବରଦାନ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ ନ କରି ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟି କନିଆରୀ ଫୁଲ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ 11ଟି କନିଆରୀ ଫୁଲ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ତୋଳିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସେ 11ଟି କନିଆରୀ ଫୁଲକୁ କୌଣସି ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ 11ଟି କନିଆରୀ ଫୁଲକୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ, ସେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ବା ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।